চইলা এসো গুজরাট। হ্যাঁ, আমার দাদা তো মুম্বাইতে থাকে, ওখান থেকে গুজরাট তো একটুখানি। दादा तो माঝে মধ্যেই যায় সুরাত। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। पिछले 2 दिन से मैं अपने आप से जूझ रही हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ कि ना बनाऊँ, लाइव में आऊँ कि ना आऊँ, क्योंकि मैं बहुत ख़राब तरीके से मेंटली मैं टॉर्चर हो रही थी। तो मैं आज डिसाइड किया कि नहीं, लाइव मुझे करना है, और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसके लिए जिम्मेदारी कौन रहेगा वो मैं बता के जाने वाली हूँ। कोयरा देमू काजेर जोगाड़। अच्छा, दैट्स ग्रेट। कौन सा काजेर जोगाड़? बासन माजा, घर पोछा, रान्ना बान्ना, और कुछ तो नहीं आते हैं मुझे, ये सब भी आते हैं मुझे। हाय जेकब, गुड इवनिंग। जेकब जी लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप भूल जाओगे। थैंक यू। व्हाट इज दिस? क्या व्हाट इज दिस? जो सुन रहे हैं वही सच। गुड इवनिंग। थैंक यू। ফরেস্ট টোটালি মতন। পুলিশ, পুলিশ তো ওটা পলিশড, পলিশড কেন লেখা আছে? যাই হোক না কেন। एट व्हाट टाइम? मैं 38 मिनट्स हो गए लाइव कर रही हूँ, और अचानक ही लाइव में आई हूँ। ओके, कोई बात नहीं, आप जाइए, और कुछ देर रहने वाली हूँ, और कुछ देर रहने वाली हूँ। लगभग 38 मिनट्स हो चुके हैं। ঠিক বুঝতে পারলাম না তুমি কেন এমনি কথা বলছো। কারণ আছে, যেটা আমার বলাটা খুব দরকার, নাহলে সত্যি মানে আমার খুব প্রবলেম হচ্ছে। আমি মেন্টাল হেলথ আমার একদম ঠিক নেই, যার জন্য আমি লাইভে আসতে পারছি না, ভিডিও ঠিক মতো পোস্ট করতে পারছি না। তো এগুলো বলা আমার খুব দরকার আছে। একমাত্র সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন একটা জায়গা যেখানে আমি এগুলো বলে গেলে যেই মানুষটা আমাকে ডিস্টার্ব করছে, আমার যদি কিছু হয়ে যায়, অন্তত আমার সঙ্গে কোনো অন্যায় হবে না, এটা আমি খুললাম খুলে বলে যেতে চাইছি। ওকে ওকে ওকে। রাকেশ, व्हाट हैपेंड? सर आप घूम के आइए, बाद में बताते हैं। दिगंत, ओके। दिग्नायक, ओके। আকাশ, আমার তোমার বন্ধু আছি না? হ্যাঁ, তার জন্যই বলছি, আপনার মানে তোমরা বা আপনারা সবাই আমার বন্ধু আছেন বলেই আমি এখানে বলতে পারছি। ইন কেস যদি আমার সঙ্গে কোনো কিছু হয়, তো আমি একটা নাম বলে যাব, অ্যান্ড হি ইজ মাই হাজব্যান্ড, ঠিক আছে? আমি এটা আজ বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আমার লাইফটাকে পুরোপুরি শেষ করে দিয়েছে, আর এখন আমি লাইভ করছি বলে বা আমি ভিডিও পোস্ট করছি বলে সে নানা রকম হুমকি আমাকে দিচ্ছে। লুকিং অ্যাট এ গুড পলিশড শো আফটার লং টাইম। আই জাস্ট কেম ব্যাক আফটার বুক। ওকে ওকে। इन केस कुछ भी होते हैं मेरे साथ, तो उसके जिम्मेदार रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेरा हस्बैंड।